Hello mga sisi! Welcome to my vlog! Charot! For today's video, hugasere tayo mga sisi. So, narito sila ang balay no, nagbakasyon ta. Kung si Arthur pa, bahay bakasyonan. So, we're here for a birthday celebration and tinghugas-hugas lang gid mi diri no. So I find it interesting kay limpyo gid ang lababo. Lami siya hugasan and very bugnaw ang tubig. And malingaw jud kag hugas labi na og nindot ang lababo ang hugasanan. Ay, maloka ka. Ikaw na lang kapuyon sa hugason. Well, anyway, shout out to Sissy, Bambi. Where is your hugaseri there? We find it very interesting kay aside sa nang hugas mi, nakakwarta pa jud mi. Well, thanks to Madam. Shout out to Madam Angela for allowing us to make some hugaseri here in the mansion. Charot! Thank you for watching guys. Enjoy!